মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ 8ৰ চেপ্টাৰ 2 পাৰ্ট 2 কাশ্মীৰী চেপ ইয়াৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কালি লিখি আনিবা, মই এবাৰ চাই দিম। তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কাশ্মীৰী চেপ कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। এইটো তোমালোকে পঢ়িছা, মই শুনিছোঁ, এইটো নালাগে দিয়া। দ্বিতীয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কিসনে কহা কিসसे कहा, কোনে ক'লে কাক ক'লে, এই কথাখিনি চাবা। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে বাবুজি বৰে মজেদাৰ চেপ আহি হাই, বাবুজি বৰ ভাল আপেল আহিছে, এই কথাটো কোনে কাক কৈছিলে, এইটো আমি সকলোৱে জানো। দোকানদাৰে লিখকছে কহা, দোকানদাৰে কি কৈছিলে, লিখকক কৈছিলে। খ নম্বৰটো হৈছে চেপ চুন চুন কৰ ৰাখনা, আপেল চাই চাই দিবা, এই কথাটো কোনে কাক কৈছিলে, চোৱা। এইটো কি কৈছে, লিখক নে দোকানদাৰ চে কাহা, এইটো লিখকে দোকানদাৰক কৈছিলে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এক বাক্য মে উত্তৰ লিখো, দোকান पर किस रंग के सेब सजे हुए है, দোকানত কি ধৰণৰ আপেল সজাই থোৱা আছিলে, এইটো তোমালোকে জানাই। দোকান पर गुलाबी रंग की আপেল सजे हुए थी। बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है, बनारस কি আমৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল, এইটো সবেই জানা। আমি যিটো লেংৰা আম বুলি কয়, बनारस लेंगरे आम के लिए प्रसिद्ध है। लिखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे, লিখকে দোকানীৰ পৰা কিমান আপেল খুজিছিলে বা লৈছিলে। লিখক নে দোকানদাৰ से आधा सेर सेब मांगी, आधा केजी আপেল লৈছিলে বা খুজিছিলে। লিখক নে দোকানদাৰ को कितने पैसे दिए, আৰু কিমান টকা দিছিলে লিখকে দোকানদাৰক, এইটো তোমালোকে সবেই জানা। कितने দিছিলে, কিমান দিছিলে। লিখক নে দোকানদাৰ को 4 आने पैसे दिए, 4 आना পইচা তোমাৰ দিছিলে। ফল খানে কা উপযুক্ত সময় क्या है, আৰু ফল খোৱাৰ উপযুক্ত সময় কোনটো, এইটো প্ৰাতকাল। ফল খানে কা উপযুক্ত সময় প্ৰাতকাল, এইটো আমি ৰাতিপুৱা বুলি কওঁ। তাৰে তোমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষেপ में उत्तर लिखो, यार को नंबर আছে हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लिखक का क्या विचार है, আমাৰ খাদ্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে লিখকে কি কৈছিলে, তেওঁৰ বিচাৰ কি আছিলে, इन অলপ বৰ্ড কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। তাৰপিছতো চোৱা ক নম্বৰ सेब खाने के क्या क्या लाभ है, আৰু আপেল খোৱাত কি কি লাভ হয়, এইটো सेब खाने में विटामिन सी है और विटामिन बी। और कहा जाता है कि अगर हम रोज एक सेब खाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, কোৱা হৈছে আমি যদি প্ৰত্যেক দিনে এটাকে আপেল খাওঁ তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনী নপৰে। অৰ্থাৎ सेब खाने से हमें शक्ति मिलते हैं, আপেল খোৱাত আমাক আমি শক্তি পাওঁ। और कोई बीमारियों से भी बचा जा सकता है, আৰু যিকোনো বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ বা বাচি থাকিব পাৰোঁ। তাৰপিছত গ নম্বৰটো কি কৈছে, লিখক নে प्रातकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो एक किस हालत में मिले, ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপেল খোৱাৰ কাৰণে মোনাটো খুলিছিলে কি অৱস্থাত পাইছিলে, এইটো লিখিব দিছে, ইয়াতে জানা, চাই ল'বা কুৱেশ্যনটো। তাৰপিছত খ নম্বৰ दुकानदार को लिखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला, আৰু বেইমানি কৰা সুবিধাটো কেনেকৈ পালে, এইটো যেতিয়া সুবিধাটো তোমাৰ লিখকে দোকানীক কৰি দিছিলে কেনেকৈ। दुकानदार को लिखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लिखक ने अपना रुमाल निकाल कर कहा कि सुन सुन रखना। दुकानदार समझ चुका था कि ये महाशय अपने आंखें से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने शौकस है कि घर से सेब को लुटाने के लिए आएंगे। गम पाइछाई
তাৰপিছতো চোৱা खुमसे वाले की बेईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा ইয়াতে লিখা আছে চাই ল'বা इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ইয়াৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাওঁ এইটো হৈছে कश्मीरी सेब कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए तो गम पाइसा है 5 नंबर 2 सर पैसों का इतना गम न हुआ जितना समझ के इस चारित्रिक पतन का लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा तो लिखा है चाय लोगा 6 नंबर 2 से सत्य कथन के सामने राज चिन्ह और असत्य कथन के सामने क्रोध का निशान लगाओ प्रथम से गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है कथाটো শুদ্ধ নে ভুল এটো শুদ্ধ তোমালোকে সবেই জানা শুদ্ধ খ নম্বৰ अल्फोसो सेब की एक किस्म है अल्फोसो एक प्रकार सेब है ये भूल 9 नंबर फल खाने का सही समय रात है ये भूल ये रातिपुआ है चौथे सेब में एक काला सुराग था शुद्ध दुकानदार ने लेखक को बढ़िया सेब दिए थे ये भूल 6 नंबर आदमी बेईमानी तभी करते हैं जब उसे अवसर मिलता है মানুহে তেতিয়াই বেইমানি কৰে যেতিয়াই বেইমানি কৰা সুবিধাটো পায় শুদ্ধ लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे शुद्ध एक सेब भी खाने लायक नहीं था शुद्ध सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं ये भूल सभी बेईमानी नकरे खुमसे वाले ने लेखक की अठनी नहीं लुटाई ये ভুল পইচাখিনি ঘূৰাই দিছিলে গতিকে তোমালোকে গম পালা আনসাৰখিনি মই আলোচনা কৰিছোঁ এটা আনসাৰখিনি মই লিখিও দিছোঁ তোমালোকে চাই আনসাৰখিনি লিখি আনিবা মই এবাৰ চাই দিম আৰু লগতে মুখস্থ কৰি আহিবা